Okay na? Nagaw ko na apa. Okay guys, install na to ng visor sa KLX 150 na 25 model. Ano yung kwan forma, pero mas better siguro kung baliktad na to. Before na to ma-install ni, kailangan na to og are, ano yung bracket, are kay bitin sa diri sa kwan side mirror. Oh, ikabot. Yun. Okay. 13, 14, 15. Oh. So guys, kabit na natin guys ha. Yan natin. Ano siya pagkapit guys? Up. Medyo puti lang. Hopefully masundan nyo. Oops. Yan. Oh, ano na siya? Parang yung forma. Okay. Oh. Okay guys, ari siya, ari yung visor, pwede na to ipa-anak, pwede po na to ipataas. Ipababa na to, na anak, baba, kunti. Na. Okay ate, maganda, okay ba tingnan? Ha? Okay ba? Ito? Tingnan mo daw, okay na ba? Okay. Oh. Ano yung itsura guys? Na-install na. So mauna niya guys, after na to install sa visor niya, mauna niya yung itsura. Okay, dagdag angas.